السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه دعم الجامعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد ليكزارسيس تري امبورطون في الموديل ديال لا تونستيك. دونك ركز معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم، وهذا ليكزارسيس راه دائما غادي تلقاوه نهار ليكزامان. داكور دونك غير تعول عليه لانه اي امتحان مشيتي ليه ضروري غتلقى هاد لابارتي في ليكزامان. داكور وقبل ما نبداو ان شاء الله في هذا ليكزارسيس بارطاجيو لي لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله توم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر ونبداو على بركه الله. دونك اكزرسيس soit un diagramme de l'énergie, voilà. Donc le diagramme de l'énergie. Le diagramme de l'énergie fait plusieurs les niveaux, d'accord. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à donc l'infini. Voilà, les questions, on a trois les questions. La première question, préciser sur le diagramme l'état fondamental ou l'état excité. Donc, انطلاقا من هذا الدياغرام ديال الانرجي خاصنا نحددوا ليتا فوندامونتال وغادي نحددوا ليتا اكسيتي. داكور، يعني الالكترون امتى تيكون عندنا في الحاله ديال ستابل ليتا فوندامونتال والحاله ديال عدم الاستقرار يعني ليتا اكسيتي. لا دوزيام كيسيون كالكولي لينرجي دو ايونيزاسيون، يعني كيفاش غادي نحسبوا هاد يعني لينرجي دو ايونيزاسيون انطلاقا من لو دياغرام دو لينرجي. لا تروازيام كيسيون calculer les énergies de translation. Voilà, on a 3 ديال les énergies, d'accord. Voilà, خاصنا نحسبوهم انطلاقا من هاد هاد الدياغرام ديال الانرجي. داكور فوالا، حاولوا نتوما عطيو شويه ديال الوقت، داكور، فكروا فيه. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا solution. La première question, préciser sur le diagramme l'état fondamental ou l'état excité. Donc, انطلاقا من هذا الدياغرام ديال الانرجي خاصنا نحددوا الالكترون امتى تيكون عندي في ليتا فوندامونتال يعني في الحاله ديال الاستقرار او في ليتا اكسيتي. دونك قبل ما نجاوب على هذه لا كيسيون نعطيكم اكزومبل سور لا رياليتي. باغ اكزومبل مثلا يعني واحد لي زيتيديون ملي تيكون عنده مثلا الفلوس، داكور، يعني ملي تيكون عنده الفلوس في جيب هنا تيكون هو مرتاح مزيان. في هذه الحاله تنقولوا ليطا فوندامونتال، داكور، يعني هو عنده الفلوس دونك غادي يكون في الحاله ديالاش غيكون في الحاله ديال الاستقرار مزيان. دونك هذا هو لو كوتي ديالاش او بيان ليطا فوندامونتال. دابا مثلا هذا الطالب او لي زيتيديون، داكور، ولا كيف ما بغى يكون واحد الشخص ما عندوش الفلوس، داكور، يعني ما عندوش الفلوس في الجيب. في هذه الحاله كيفاش غادي يكون داك الشخص اللي ما عندوش يعني الفلوس؟ اكيد انه غادي ينفعل، غادي ما غيكونش في حاله ديال ستابل، ضروري غادي يطلع ليه الدم، غادي يمشي يبحث، غيمشي يقلب على شي خدمه باش انه يعني يربح شويه ديال الفلوس اكسيتيرا باش يرجع في ديك الحاله ديال ستابل. داكور، دونك في هذه الحاله ليطا اكسيتي، داكور، سي بون. دونك دابا يعني ميزنا اولا عرفنا الفرق لا ديفيرونس ما بين فوندامونتال و ليكسيتي، داكور. مي في هاد لا توميستيك كنهضروا على يعني الالكترون امتى تيكون عندنا في النيفو فوندامونتال يعني في الحاله ديال الاستقرار، امتى ما تيكونش في الحاله ديال الاستقرار يعني في ليطا اكسيتي. دونك الا رجعنا للدياغرام ديال الانرجي توجور ليطا فوندامونتال دائما تتكون عندنا في النيفو 1 دائما، داكور. نيفو 1 دائما سي نيفو فوندامونتال يعني تيكون عندنا الكترون ستابل، داكور. دونك هذا هو النيفو، دونك هذا هو النيفو اللي هو ليطا فوندامونتال، ليطا فوندامونتال. فوالا، دونك كيكونوا بحال هاد لي كيسيون على ليكزامان اللي تيكونوا يعني سامبل بساط وكيضيعوهم لي زيتيديون. دونك ركزوا معايا دائما او نيفو 1 توجور يعني توجور ليطا فوندامونتال، داكور. او نيفو 2 يعني ملي كنطلعوا نيفو 2 نيفو 2 اي نيفو 3 اي نيفو 4 اي نيفو 5 اي انسي دو سويت جوسكا لانفيني. في هذا يعني في هذا لو كوتي تيكون عندنا ليطا اكسيتي، يعني غير ملي كيكون يعني ملي كنفوتو ليطا فوندامونتال ديك يعني النيفو الثاني تيكون عندنا لا استقرار يعني ليطا اكسيتي، داكور. سيتادير هاد النيفو وكذلك هاد النيفو 2 3 نيفو 4 نيفو 5 jusqu'à niveau l'infini, d'accord.
d'accord. في هذه الحالة تيكون عندنا l'état excité. Voilà l'état excité. Voilà. Donc هنا تيكون عندنا électron niveau 1 l'état stable. Niveau 2 يعني l'électron في niveau 2 وكذلك niveau 3 niveau 4 et ainsi de suite. Donc يكون عندنا l'état يعني غير مستقر. D'accord. Donc هذا هو la question 1. La question 2, calculer l'énergie de ionisation. C'est quoi l'énergie de ionisation? Donc هذا هو la question 2. L'énergie de ionisation. Voilà, donc باش نحسبوا l'énergie de ionisation, il y a la différence entre niveau la dernière niveau de l'état excité moins le niveau fondamental. D'accord? Toujours. Delta E égale quoi? Voilà, regardez bien, l'énergie de ionisation, toujours l'énergie excitée. Donc l'énergie excitée, c'est-à-dire E0 moins quoi? Donc E0, la dernière l'état excité, moins niveau 1, l'état fondamental. Voilà, donc l'énergie de ionisation, c'est la différence entre l'état excité et l'état fondamental. Alors, delta E égale quoi? E0 égale quoi? Égale à 0. Regardez bien, moins E1. Voilà, au niveau n égale à 1, égale quoi? Égale moins 13,6. Donc, moins 13,6. Donc, l'énergie de ionisation égale quoi? Donc, moins égale plus. Donc, plus, regardez bien, donc plus 13,6 électronvolts. Faites attention, toujours l'énergie de ionisation positive. D'accord? دائما كتكون H. Voilà, donc كتكون positif. D'accord? دائما l'énergie de ionisation كتكون positive. Faites attention. وقلنا l'énergie de ionisation, il y a la différence, الفرق ما بين l'état excité et l'état fondamental. D'accord? دائما كناخذوا l'état excité يعني la dernière l'état excité moins la première niveau de l'état fondamental. C'est bon. Je passe à la question 3. Calculer l'énergie de translation. C'est-à-dire, عطاونا niveau 3 moins niveau 2. Donc, عندنا niveau 3, d'accord, moins niveau 2. Voilà. Voilà, donc عندنا niveau 3 moins niveau 2. قبل ما نمشيو نجاوب على هاد لا كيسيون 3 دونك غادي نرجعو جوست باش نبينو هنايا. يقدر مثلا يقول لك يعني دريسي او بيان بريسيزي لو يعني سور لو شيما l'énergie de ionisation يعني بينها ليا في هاد لو شيما بحال هكذا. داكوغ. دونك l'énergie de ionisation غادي نطلقوه من نيفو 1 jusqu'à نيفو 0. فيت اتونسيون. داكوغ. هادي كتسمى دونك هادي هي الريزلتا دروكا حيت طاحت ليا في دماغي داكشي علاش الريزلتا. دونك هادي كتسمى شنو؟ كتسمى l'énergie de ionisation. l'énergie de ionisation. Voilà, de ion. Voilà, donc d'ionisation. Voilà. Donc l'énergie de ionisation قلنا هو الفرق ديال ليطا اكسيتي مع ليطا فوندامونتال. مزيان. نمشيو دابا لا كيسيون 3. دونك غادي نكالكوليو هاد l'énergie de translation. عندنا E3 moins E2. C'est bon. Donc عندنا E3 moins E2. Voilà. Voilà, maintenant E3 moins E2, c'est-à-dire quoi? Voilà, donc E3 égale quoi? Égale moins 1,5 moins E2, donc E2 égale quoi? Égale moins 3. Voilà. Voilà, عندك هنايا plus 3, d'accord? Donc عندك هنايا plus 3, voilà, moins 1 égale à donc 2, donc 1,5. Donc 1,5 électronvolts. Faites attention, l'unité. D'accord? Voilà, d'abord on va l'énergie, la deuxième, donc la différence de l'énergie, E4 moins E2.
Voilà, O4 égale quoi? Égale moins 1. Moins au niveau 2 égale quoi? Égale moins 3. Voilà, donc moins à moins c'est plus. Donc plus 3 moins 1 égale plus 2. Voilà, électrovolt. Donc faites attention, l'unité. U5, voilà, donc il y a au niveau 5, moins 0,5, moins 0,5, moins, voilà, E2, au niveau 2 égale à moins 3. Voilà, égale quoi? Donc moins avec moins c'est plus. Donc 3 moins 0,5 c'est 2,5 électronvolts. Voilà, donc l'exercice est très simple, juste un peu de concentration, d'accord? Parce qu'on يعني كيف قلت لكم l'état fondamental ou l'état XCT, d'accord? وكذلك la différence شنو هو l'énergie de ionisation. Donc l'énergie de ionisation c'est la différence يعني الفرق ما بين l'état la dernière de l'état XCT moins le premier niveau de l'état fondamental. Après, je veux calculer la différence de l'énergie de translation. D'accord? Voilà. Donc, on a O4 moins E2. Voilà, O4 moins E2. Voilà, donc comme ça. D'accord? On a E5 moins E2. Voilà, donc à moins les niveaux de l'énergie. D'accord? Voilà, كذا تنكون ساليت ليكزرسيس. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوا في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله توهم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اي فوالا، بون كوراج.